Ya no los voy a cansar tanto. Gracias por el cariño. Para mí es un gusto pasar unos días aquí. Ya no quería irme. Ya quería ser alumno aquí, unos 2 meses más. Infelizmente no puedo. Y los bolos están muy caros. Comprei antecipado esses vuelos, pero estão bastante costosos. Depois te puedo decir, Gabi. Con gusto, sí, te puedo pasar más o menos los costos que tuve para venir. Quero hacer um repasso rapidamente, e para fazer um repasso vamos fazer um exame, que não há melhor forma de fazer um repasso. Então, se tome uma hoja, vamos fazer individuales, ok? Se as chicas querem sentar um pouquinho acá, não está frio aún, para poder usar a mesa. ¿Está bem? Ok. Si empieza a hacer frío, ustedes me avisan porque está bastante frío ahora. Está en 16, pero para poder ambientalizar. Pero a medida que empiece a estar frío, entonces subimos un poco la temperatura. Sí. Vamos a hacer un repaso entonces a través de algunas preguntas, y esto va a ser individual para que ustedes así contesten y me entreguen. Ok, va a ser el último examen de esta semana. Y creo que vamos a hacer para el día miércoles una presentación, pero va a ser un tema solo corto, pero para hacernos una última presentación en grupo, que para mí fue muy bonitas las presentaciones, y siento que ustedes estudian más, porque podría dar muchas temáticas, pero lo que yo estoy preocupado es que lo poco que estudiamos, que ya es mucho, ustedes aprendan, porque si no damos mucho contenido y después se sobrecarga en estudiar toda esa temática, ¿no? Ok. Vamos a hacer una oración antes. Amoroso Padre Celestial, muchas gracias por el cariño que tiene con nosotros en nos dar la vida, tu misericordia, tu perdón, y darnos la oportunidad de una vez más nos reunirnos para estudiar. Queremos aprender más, Señor, sobre ti, a través también de la Reforma Pro Salud, y especialmente vamos a adentrar en temas que es cómo tratar los pacientes ahora. Ya aprendemos fundamentos, colunas importantes en temas de salud, fisiología, anatomía y nutrición. Pedimos que tu Espíritu repose sobre nosotros. Si en este día, Señor, en algo en nuestras vidas pecamos en una palabra, en una intención, en un sentimiento, que haya verdaderamente conciencia en nosotros, tristeza y arrepentimiento. Nosotros queremos confesar nuestros pecados a ti, no queremos andar en pecado, queremos andar en santidad. Y pedimos que tú nos ayudes, Señor, que tú nos guíes en cada decisión de nuestras vidas. Derrama tu Espíritu a cada uno de nosotros, en especial aquellos que ya tuvieron que salir en este día, que tú los cuide y los proteja. Y que nos acompañe en esta clase. Te pedimos humildemente, en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Pregunta número 1. Pregunta número 1. Comentem sobre topografia abdominal. Comentem, assim, como vocês querem comentar sobre qué foi o tema, por exemplo, ayer que o grupo número 2 apresentou. Então, a pergunta número 1 é: comentem, hagan um comentário personal sobre topografia abdominal. Número 2. Valores de referência de pressão arterial, frequência cardíaca FC, FR, frequência respiratória e temperatura. Só o valor normal, não necessita poner valores alterados, que é febre, por exemplo, hipertensão, taquipneia, taquicardia, não. Só os valores adequados, normais. De pressão arterial, PA, FC, frequência cardíaca ou pulso, que é o mesmo, frequência respiratória e temperatura. Número 3.
Ok, espero. Frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial e temperatura. O tema desta tarde, que vamos, creo que vai terminar com esse, praticamente o último tema, que vamos tentar estender hasta el día miércoles en la mañana, que es la última temática. Mañana tenemos aún y miércoles en la mañana. Vamos a hablar sobre el cáncer, ¿ok? Pero dentro de cuando hablamos sobre cáncer, que es uno de los temas hoy que más preocupa la población, y sabe, ¿por qué yo elegí empezarmos con cáncer? Podríamos hablar de hipertensión arterial, podríamos hablar de enfermedades autoinmunes, hay muchos problemas de gastrite, depresión, pero ¿por qué yo empecé a hablar sobre cáncer? Porque al abordar la temática de cáncer, automáticamente ustedes ya van a aprender a tratar gran parte de las enfermedades, porque aquí está la base del tratamiento para todas las otras enfermedades. Como la hermana White instruye, y también tenemos justamente conceptos científicos de cómo podemos tratar el cáncer a través de tratamientos naturales y la nutrición, podemos tratar casi todas las otras enfermedades al tratar la raíz del problema. El doctor William Osler, que fue el padre de la medicina interna, él dice así, pregunta de examen, William Osler, él dice, antes de tratar el enfermo, pregunte al enfermo si él quiere remover lo que le causó la enfermedad. William Osler. Como la licuadora que tenemos ahí. Desculpa, no es lo mismo, no, es Osler, entonces ahí es Oster, ¿no? Osler. Antes de tratar el enfermo, pregunta al enfermo si él quiere remover la causa de lo que dejó enfermo. Vamos. Elías, ¿tienes un marcador para prestarme? Por favor. Gracias. William Osler. Antes de tratar al enfermo, pregunta al enfermo si él quiere remover lo que le dejó enfermo o la causa que le dejó enfermo. William Osler. Él tiene muchas frases interesantes, ese doctor. Él es uno de los considerados como el padre de la medicina moderna. Como Hipócrates es el padre de la medicina, él es considerado el padre de la medicina moderna. Y él fue un gran médico en el inicio del siglo XX. Dr. William Osler. Ok. Aquí les voy a dejar algunas literaturas. Como siempre en nuestras presentaciones me gusta compartir libros. Entonces aquí tenemos justamente lo que es el anticáncer. El doctor David Servan-Schreiber fue un médico francés que tuvo un neuroblastoma, que es un cáncer en el cerebro. Y el doctor David Servan-Schreiber, cuando él tuvo ese cáncer, él tuvo un pronóstico, y el pronóstico de él era de 8 meses de vida. Entonces él, como era psiquiatra, él decidió, ok, yo tengo 8 meses de vida. Yo he tratado muchos pacientes con problemas psiquiátricos y yo vi cómo termina la vida de los pacientes con cáncer. Entonces él tomó una decisión. Él decidió jubilarse en este momento, tenía solo 8 meses de vida, y decidió, con la fortuna que le había generado trabajando, empezar a viajar por todo el mundo y descubrir qué había de tratamientos naturales en varias partes del mundo. Él vivía en París. Entonces ele foi para Taiwán, ele foi para Japão, foi para China, foi para Estados Unidos, vino a México e foi para várias partes do mundo e foi descobrindo o que havia de tratamentos naturais. E resumindo a história, o prognóstico que havia lhe dado 8 meses, ele viveu 22 anos. O que hizo ele? Ele cambiou completamente sua alimentação, começou a utilizar plantas, a fazer exercício todos os dias, volvió a trabajar como médico, abrió nuevamente su consultorio, solo que en vez de ir de auto, empezó a ir de bicicleta todos los días para el consultorio para hacer ejercicio. Y justamente él es una de las mayores evidencias de que el cáncer tiene una causa y cuando tratamos las causas podemos justamente revertir las enfermedades. Infelizmente, por estrés y por descuido que él volvió en 2012, él volvió a tener, el tumor volvió
e em 2012 ele faleceu. Pero deixou esses 2 livros que é um compêndio sobre câncer. No todo lo que está en este libro es lo que nosotros tenemos de orientaciones, porque él, por ejemplo, él usaba un poco de pescado, él recomienda utilizar más aceite de oliva y nosotros ya tenemos más evidencias que quizás hasta entonces él no tuvo y podemos entonces usar un filtro aquí, estudiar todo, pero retener lo que es bueno, ¿no? Aquí tenemos el libro que muchas veces ya recomendé a ustedes, Consejos sobre Régimen Alimenticio. Tenemos aquí también el Superinmunidad, que ya mostré este libro también para ustedes. Comer para no morir, que es del Dr. Michael Greger y Jenny Stone. Ahí está el Dr. Michael Greger. Él tiene un canal en YouTube. Es excelente este canal. Infelizmente solo hay en inglés y en portugués, que hay una médica de Brasil que traduce sus libros, sus videos. Pero es uno de los canales con mayor nivel de evidencia a nivel del vegetarianismo. Nutrition Facts. ¿Cómo es? Ok, gracias. Mi inglés no es de los mejores. Nutrition Facts. Vamos a empezar aquí a hablar un poquito sobre el cáncer en sí. La Organización Mundial de la Salud, a cada 2 o 3 años, publica evidencias y reportes sobre lo que es las demografías y también la epidemiología del cáncer. Aquí tenemos justamente mostrando que en el año de 2018 tuvimos 9,6 millones de muertes solamente por cáncer. Alrededor de 1/3 de las muertes por cáncer se debe a las 5 principales riesgos conductuales y dietéticos. Quem está dizendo isso não é nem Helena G. White ou el Espírito Profecia. Quem está dizendo isso é a Organização Mundial de la Salud. Dice, alto índice de massa corporal, obesidade, baixa ingesta de frutas e verduras, falta de atividade física, consumo de tabaco e álcool. Se nós queremos pensar em tratar nossos pacientes, é fundamental irmos à causa do problema, que temos evidências científicas de isso, como também temos evidências através da revelação. O impacto econômico do câncer é significativo e está aumentando. O custo econômico anual total do câncer em 2010 se estimou em aproximadamente 1,16 bilhões. O câncer é uma enfermidade muito custosa. Está involucrado com muitos conflitos de interesse, tanto na quimioterapia, radioterapia, imunoterapia, anticorpos monoclonales, que é outro tipo de tratamento que se utiliza. A enfermidade do câncer demanda do sistema público ou do sistema de saúde privada suplementar uma demanda muito grande econômica. E por isso há muito interesse por trás dos medicamentos, das injeções que se utiliza para tratar o câncer. Como dizia, há 9,6 milhões de mortes em 2018. 32,16 milhões de pessoas vivem com câncer em el mundo. Essa é uma estatística de 2012, que provavelmente, atualmente, isso já se ha multiplicado, duplicado. ¿Por quê? Porque depois da pandemia, que é uma outra conferência que dou em las iglesias, eu já mostro os reportes que depois da pandemia, o índice de câncer ha aumentado muito por la proteína spike, que causa, la proteína spike tem el vírus e também as inoculações, tem um componente que se chama SV40, que é uma proteína altamente cancerígena e está presente em el coronavírus e em las inoculações, em las vacunas. Essa parte tienes que editar depois em el video, porque senão cortam el canal. Me olvidei disto que estamos gravando. Pero é importante justamente entender que em las inoculações hace com que justamente... Sí, se hablamos eso en YouTube, yo estaba predicando en Bucaramanga y hablé eso y se cortó al momento el canal, porque era en vivo la transmisión por YouTube y tuvieron que cortar el canal, la transmisión y no dejaron más subir el video para YouTube. Sí, entonces algunas palabras tienen que cuidar, yo me olvidé. Ok, entonces hay muchos datos ya que después de la pandemia el índice de muchas enfermedades ha aumentado, por el estrés del aislamiento, de las cuarentenas, por las inoculaciones, por el estrés, por el sedentarismo, por la mala alimentación, porque las personas estaban encerradas. Todo eso fueron factores, una suma de factores
que hizo aumentar las enfermedades. Creció entre 2012 a 2018, 28,3 número de nuevos casos. El cáncer solo aumenta. 169,3 millones de años de vida activa se pierde globalmente debido al cáncer. ¿Cómo se hace esa cuenta? Se suma todo el índice de mortalidad de personas que murieron basado en una perspectiva del promedio de vida en el mundo, que son 73 años, para llegar a esta cuenta. Significa el número que las personas trabajarían. Una persona falleció con 60 años. Entonces se toma un promedio de que esa persona empezó a trabajar con 18 años. ¿Cuánto tiempo de vida útil, somando todas las mortalidades, es que las personas están perdiendo? Entonces, cuando una persona fallece de cáncer, voy a sacar esa música, perdón. Después ustedes pueden, si quieren, yo tengo mucha música en portugués. Se pierde, por trás de una muerte con cáncer, se pierde sentimientos, sueños, deseos que as pessoas tinham, projetos, há rompimentos, há lástima. Tratar um paciente com câncer, principalmente tratar pacientes terminais, é muito sofrido para a família, de la mesma forma que a enfermidade de Alzheimer. E nós temos que ter muito cuidado e muita empatia ao tratar os pacientes com câncer. Infelizmente, muitos pacientes com câncer, mesmo com tratamentos naturais, vão falecer. Então, o câncer é uma enfermidade agressiva. Infelizmente, muitas pessoas procuram um tratamento natural já quando está muito avançado. Incluso já fizeram toda quimioterapia, radioterapia, imunoterapia, anticorpos monoclonais. E às vezes já está muito avançado e é muito difícil. Graças a Deus, ainda que viene um sanatório e temos a oportunidade de poder falar de Jesus para que se possam seus pecados ser perdonados e, mais que todo, heredar a vida eterna. Pero, infelizmente, muitos pacientes vão falecer. Gabi. Depende muito do estado emocional, do estado clínico, que é o estado físico, não? Sem dúvida. Sem dúvida. Pero depende de vários critérios, que há critérios mais médicos, não vou tomar tanto tempo para não irmos para algo que vocês não vão utilizar tanto, pero posso resumir. Se o tumor é in situ, se está só em um local, se o tumor já tem gânglios sentinelas afetados, se o tumor já é metastático, já foi para outras partes, o índice de massa corporal, o tipo de tumor, se é um carcinoma infiltrativo, se é um ductal, se é um carcinoma de ovário, se é um câncer de mama, se é um câncer de pâncreas, todos são critérios que utilizamos em oncologia para definir pronóstico. Ok? Pero isso é uma parte mais médica, técnica, que creio que não é tão necessário. Os niños estão sendo muito afetados também. O índice de câncer, principalmente pós-pandemia, ha aumentado muito por justamente as inoculações. E cada vez mais, algo que eu não vi antes da pandemia, são niños de 4 ou 5 anos com neuroblastomas, com gliomas, com astrocitomas, que são tumores cerebrais. A epidemia mundial de câncer entre as pessoas menores de 50 anos poderia estar em aumento. Uma publicação da CNN Brasil, que é um periódico mundial, pero esse é aqui solamente de meu país. Cada vez mais, as pessoas jovens também estão apresentando câncer. Eu, antes de chegar aqui, umas 2 semanas antes de chegar a Equador, para mim, uma niña praticamente de 22 anos, com um tumor já agressivo e provavelmente terminal. Coisas que eu não via isso antes da pandemia. Então, os tumores eles são mais súbitos, aparecem mais rápido, mais agressivo e com um índice de mortalidade maior, infelizmente. E aqui les vou mostrar algumas fotos. Quizás os que não estão tão preparados podem assustar-se. Isso é um tumor triplo negativo. É um tumor de mama que afeta assim o seno toda a mulher e é um tumor proliferativo rapidamente. Dá muita metástase em el pulmão, dá muita metástase em lo que é o cerebro. Esse é um outro tumor, esse é um triplo positivo, é um tumor proliferativo também, e são coisas que realmente nós temos que tratar. Sabe o que é interessante? Eu estou vendo aqui a expressão de algum, não?
Yo creo que ya conté la experiencia de ustedes de mi paciente, de mi doctor que fue cirujano de cabeza y cuello, ¿no? Conté para ustedes, ¿recuerdan? Sí. Exactamente. Se ustedes miram isso, se ustedes hacen essa cara que vi muitos haciendo, ustedes não estão preparados para trabalhar com saúde. Não tenho nenhuma dúvida, porque de isso há muitos casos piores. E essas pessoas necessitam empatia. Essas pessoas necessitam amor. Essas pessoas já vêm com tristeza e pensando que vão morrer. Imagina que a pessoa vem esperando que ustedes sejam os que vão abraçá-la e ajudar ustedes a essa cara de assombro. É muito importante ter empatia. Mi doutor dijo esto, doutor Achá, cirujano cabeza y cuello, ustedes no sirven para ser médicos si ustedes hacen esa expresión. Todos quisieron eso, ustedes quieren pasar hoy en la carrera de medicina y pedir que están desistiendo del curso, que ustedes no sirven para ser médicos. Así. Nosotros necesitamos mirar a las personas que más necesitan con empatía, con amor. Esas personas están sufriendo mucho, esas personas tienen miedo. ¿Sabe lo que pregunto para los pacientes que son madres? Lo que más tienen miedo, ellas no es con la pérdida de la vida, es con qué va a quedar mis hijos y mi esposo. Ellos se preocupan con cosas que no consiguen a veces porque está fuera de sus manos. Entonces, trabajar con salud es algo bastante serio y nos estamos mucho cariño y respeto con los pacientes. Ese es un tumor de esófago, es un tumor bien agresivo, ese es un tumor de pulmón, ese es un tumor de estómago, un carcinoma de estômago. Creo que é um videocito, vamos ver se me toca aqui para... É uma endoscópia. Felizmente não consigo passar os videocitos assim. Dá-me um minuto, vamos ver se consigo abrir aqui na carpeta. Doctor, el cáncer de mama, ¿en qué tiempo evoluciona para mirar cómo estaba los nacidos queridos? Pode ser desde 3 meses, desde que descubre, hasta 1 año y medio. Depende de muchas condiciones y principalmente el tipo del tumor. Lo que nosotros podemos decir en un lenguaje sencillo, el nombre y el apellido del tumor. Por ejemplo, el nombre es un carcinoma. Puede ser un adenocarcinoma, puede ser otros tipos de tumores. Y el apellido es si es triplo negativo, si es tiene receptores hormonales o si no tiene receptores hormonales, si es infiltrante, si es ductal. Entonces, el nombre y el apellido es lo que define también la letalidad del cáncer. Les voy a ver si encuentro aquí el videocito. No tengo aquí el video separado. Vamos a ver si tengo aquí en la otra carpeta. No, pero les voy a mostrar un videocito de la hermana Yolanda, que es una colombiana que infelizmente esa semana falleció. Que me contó incluso fue la mamá de Lady. Es una señora que yo tenía mucho cariño, yo pude atenderla, ayudarla. Pero ella fue un caso muy raro. Ella tuvo un cáncer que era un linfoma y los médicos no querían más hacer nada por ella porque el tumor estaba muy grande. Y ella decidió volver a su casa. Ella tenía una finquita porque ella falleció esa semana en Colombia. No recuerdo exactamente dónde, en qué parte de Colombia. Y ella decidió hacer todo un tratamiento sola. Ella no tenía ninguém para enseñar. Ella no conocía él no sabía que existían sanatorios, todas esas cosas que nosotros estamos hablando aquí. Aquí está. Entonces ella fue para su casa y ella misma empezó a hacer sus tratamientos naturales. Ela só tuvo a orientação de um senhor que também teve um câncer e hizo vários tratamentos naturais. Mira como estava essa senhora, o tumor, e como a que estado chegou, e graças a Deus, Deus la sanou. E ela não morreu de câncer. Ela faleceu essa semana de um problema renal que ela não cuidou. Pero ela creio que o tumor foi como em 2018, 2019, e faleceu agora há uma semana. No tuvo ninguna relación con cáncer. Fue otro problema que ella descuidó y acabó falleciendo de eso. Un solitario junto al centro.
si tú atiendas el tiniebla, llegó Jesús al cielo dictador. Eso que está negro es porque él empezó a hacer los cataplasmas de carbón. Esa zona tiene muchos ganglios, arterias que pasan por aquí. Entonces, yo entiendo por qué los médicos a veces no querían operarla, porque tenía que remover zonas muy difíciles y podría fallecer en la cirugía. Y ellos también pensaban, los oncólogos piensan que ella va a fallecer muy rápido. No compensa, humanamente hablando, hacer una cirugía. Eso no es que operaron, es que el tumor está regredindo. Todo con el tratamiento natural, empezó a regredir el tumor. Eso es arcilla. Lo que está ahí es arcilla, barro. Ella mismo que se fue haciendo y grabando haciendo las fotos, ¿no? Y ahí fue los tratamientos que él hacía, dieta cruda. Caldo depurativo. Ok, ahí son los platos, ahí termina con esto. Creo que tengo una foto de ella más actual aquí, vamos a ver si tengo. Creo que foi 1 ano e meio de tratamento que ele estuvo haciendo, sola e na finca, com cataplasma, exercício, infusões, plantas, e em 1 ano e meio ele se sanou para a honra e para a glória de Deus. Havia um grande risco de que ele ia falecer. Mas o problema não é nem tanto o risco, é que poucos médicos operam isso. É que teria que entrar cirurgião de cabeça e coelho, oncólogo cirurgião, cirurgião vascular, cardiólogo. É uma cirurgia muito... neurocirurgião. É uma cirurgia bastante complexa. Sim, porque começou a eliminar pus, as toxinas, e aí se foi regredindo. Vocês conheceram ela? Sim, eu conhecia ela. A pergunta é, depois de vermos todas essas coisas, não, o câncer, e a que estado pode chegar, será que existe realmente uma solução? Apesar que já vimos aqui a resposta com o caso da irmã, não? Pero o Senhor ha dejado um princípio. Vamos abrir nossas Bíblias. Éxodo capítulo 15, versículo 26. Não vou estender-me tanto, porque essa classe vamos continuar amanhã. Vou fazer uns 10 minutitos mais e terminamos hoje. Éxodo capítulo 15, versículo 26. Que horas é a cena? 7:30, não. 7, não? 7, ok. Diz assim, queres ler, Elias? Pode ler. 15, 26. Les dijo, si escuchas atentamente la voz de Jehová tu Dios y haces lo recto delante de sus ojos, das oído a sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié sobre los egipcios traeré sobre ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Amém. Aqui há 2 princípios importantes. O primeiro princípio é que o Senhor ha dejado uma condição para que não tenhamos as enfermidades, que era a obediência a los estatutos e a los mandamentos. E a partir de sermos obedientes, o Senhor seria nosso sanador. O Senhor seria justamente quem nos mantendria em saúde, em abundância e em vida.
Quando nosotros entendemos esto y aplicamos a nuestras vidas y también a la vida de nuestros pacientes, porque los pacientes no saben que lo que les llevó a muchas veces estar enfermos es las transgresiones de las leyes del Señor o las transgresiones de las leyes de la vida, de las leyes fisiológicas, de la regularidad, del sueño, de la alimentación inapropiada y todo eso justamente como ya leímos ayer, sábado en la tarde, quando a irmã Denise hizo a pergunta, quando transgredimos as leis físicas, estamos também transgredindo as leis morales. Pero os pacientes não sabem disso. Não há essa conexão, não há essa consciência sobre isso. E nós temos que ter sabedoria para poder aplicar. O que é o câncer? Para nós entendermos um pouquinho mais, vamos entrar aqui em aspectos fisiológicos, ok? Essa é uma parte bastante técnica. E para podermos entender e aprofundizarmos, necessitamos realmente estudar. Todos nós temos uma célula, diversas células. Temos as células cardíacas, temos as células intestinais. Nosso corpo é formado de células. O cérebro, o ojo, a pele, todos são células. E o aglomerado de células formam um sistema. Aí temos o aparato digestivo, o sistema nervioso, temos o sistema ocular, temos o sistema ginecológico, temos o sistema renal, as vias urinárias. Então, o aglomerado de células forma sistemas. E os sistemas formam aparatos. E o aparato, o conjunto de aparatos, forma o corpo humano. Para que uma célula saudável se transforme, isso se chama metaplasia. A transformação de uma célula normal para uma célula alterada se chama metaplasia, necessita passar várias alterações fisiológicas. Quais são essas alterações? Número 1, o efeito Bargum, que está escrito aí com W. Que é o efeito Bargum? O efeito Bargum, para os que querem, aqui está, efeito Bargum, é a privação de oxígeno intracelular. A célula empieza a perder oxígeno e a célula morre. Esse processo de perder oxígeno, antes que chegue a falecer, ele pode alterar-se e generar uma célula cancerígena. Esse é o número 1. Número 2. Perdão. Número 1. A falta de oxígeno. A privação de oxígeno, quando falta oxígeno dentro da célula, antes de morrer-se, ele pode alterar-se. Esse processo de alteração se chama metaplasia. Então, ele pode generar uma célula cancerígena antes de morrer. Porque se ela chega a morrer, ela se chama apoptose. Ela perdeu, então ela não vai ser nenhuma. De qual parte? Da apoptose ou da metaplasia? Es que hice dos comentarios. Vamos a empezar de nuevo este concepto. El efecto Bargum es la privación o es la ausencia, no hay oxígeno intracelular. Y cuando no hay oxígeno intracelular, la célula no respira. Hay falta de oxígeno dentro de la célula. Y ese proceso justamente se llama efecto Bargum. ¿Qué pasa cuando hay ese proceso? Uno vai levar a la muerte de la célula, e esse se chama apoptose, ou outro processo, a falta de oxígeno vai generar uma transformação na célula, e isso se chama metaplasia. E isso pode transformar uma célula saudável em uma célula cancerígena. ¿Me hice entender? Uma mutação, exatamente. Empieza a cambiar. Ele empieza a ter uma metamorfose. Que não é que o nome é metaplasia. Esse nome de transformação, de alteração, é metaplasia. Ok? Número 2. Quando há desajuste em el corpo del sistema ácido-base, quando há desajuste del sistema ácido-base, que é o pH, isso também pode generar células cancerígenas. Nós temos um sistema, que é um sistema chamado ácido-base, que é o que causa o equilíbrio do corpo, ou também se chama homeostasis. Ok? Quando há desequilíbrio da homeostasis, ou do equilíbrio,
entonces eso puede generar partículas o puede generar células cancerígenas. O sea, para que se dé cáncer, tienes que todo esto ocurrir. Generalmente ocurre más do que uno, pero no es que tienen que regular todos, pero generalmente todos. Número 3, hay un desequilibrio nutricional, significa el cuerpo está privado de nutrientes. El cuerpo le falta nutrientes. Esse é o número 3. Que nutrientes poderia estar faltando? Desde os mais básicos, pacientes que não consomem vitamina A, que é zanahoria. Antioxidantes. Falta grasas e proteínas de origem adequada. Então, se o paciente falta determinados minerais, como selênio, bromo, cromo, iodo, então o paciente está com uma deficiência nutricional muito grande e isso também causa alterações celulares e pode causar modificações do ADN e causar o câncer. Y a veces no se trata solo de que, o sea, como hay ahora tanta contaminación con metales y eso afecta. Sim, aqui está o próximo ponto, ponto 4, desequilíbrio metabólico celular. Esse desequilíbrio metabólico celular é tudo que pode afetar o equilíbrio da célula. Aí pode ser desde o shampoo que podemos utilizar, porque há shampoo que são químicos, que tem metais tóxicos. Há um metal tóxico que se põe no shampoo que se chama EDTA. Vocês podem agarrar, se você tem um shampoo convencional, seda, nem sei os nomes, Vela, Dove, e se vocês miram, e se está aí EDTA e há muitos outros compostos, são shampoos tóxicos. Devemos utilizar sempre o mais possível naturais, ok? Eu tenho um shampoo que eu levo para todo lugar, que são shampoos, estava aí no banho, está aí CDX, dióxido de cloro, que eu utilizo o frasco de dióxido de cloro, mas é um shampoo mais natural possível, não? Que outras coisas mais, o que o Alejandro está comentando? Agrotóxico, pesticidas, teflon. Totalmente. Qualquer tipo de pintura, maquilhagem, tintura em el cabelo pode causar intoxicação no corpo. Microplástico, isso se chama bisfenol A, no que é o principal, é o bisfenol A, que é um disruptor endocrino que pode causar câncer. O estresse é um desequilíbrio, porque aqui desequilíbrio metabólico, o estresse pode causar desequilíbrio metabólico, pode alterar a forma da célula. Aqui entra também em desequilíbrio metabólico celular a alimentação inapropriada, porque causa desequilíbrio, altera a célula. Por exemplo, o câncer tem um receptor que se chama, creo, não estou seguro, creo que é B36, não, D36, assim, D36. Há um receptor, então existe um receptor. E sabe o que mais hace com que esse receptor tumoral, que é o que hace proliferar o câncer, necessita se encajar aqui para poder a caseína de la leche? Quando há uma proteína inflamatória que se une ao receptor D36, empieza a proliferar células cancerígenas. O queso, o yogur, tudo que são os lácteos. Por isso que o câncer é muito proliferativo em pacientes que consomem muito lácteos. Todos os lácteos, não? E também a perda da regulação do fator de crescimento que é conhecido como TGF-beta. Não necessita saber todo isso, mas eu posso explicar de forma mais sencilla que é. Em la célula, aqui temos uma célula, e a célula justamente tem uma membrana plasmática. Tem um citoplasma e tem um núcleo. Quando há uma alteração na membrana plasmática, que isso se pode dar até por el tipo de água que consumimos, quando consumimos uma água llena de cloro, por exemplo, em las cidades, em los centros urbanos, ou quando consumimos até mesmo qualquer tipo de metal tóxico, há justamente uma alteração dessa membrana, e a membrana é justamente onde está o fator de crescimento. Quando há uma desregulação, uma perda da regulação deste fator, isso também pode transformar uma célula saudável em uma célula cancerígena. Ok? Para ser mais sencillo, é quando a célula saudável
perde su sistema de regulación superficial de la membrana, esa célula de forma natural puede se transformar en una célula cancerígena. También dicen que el sol, la radiación del sol también se puede causar. Puede causar. Generalmente está asociado con otros factores. Generalmente el paciente a veces, por ejemplo, tiene un factor genético, el paciente muchas veces, por ejemplo, consume metales tóxicos, pasa mucha crema con productos sintéticos en la piel, y todo eso son factores que pueden contribuir para tener melanoma. O hay otros dos tipos que se llama carcinoma celular, espinocelular y vasocelular, que también son tumores de piel. Generalmente, porque el melanoma da una manchita marrón y generalmente da mucho en la espalda. El espinocelular da más en la punta de nariz y el vasocelular da en otras partes del cuerpo. Y esos dos, vasocelular y espinocelular, salen con herida. Y el melanoma no sale con herida, solo una manchita. Entonces, pero los tres son malignos y pueden causar muerte, ¿no? ¿El bloqueador solar ayudaría a proteger de eso? Yo no recomiendo. Yo no recomiendo, claro que aquí hay un factor que ustedes están, principalmente quien está en la mitad del mundo, ¿no? Que es el nivel de intensidad, porque está justamente en una zona que es más propensa a los rayos ultravioleta de tipo B. Lo que yo recomiendo es aumentar la ingesta hídrica, porque lo que más protege la piel contra los rayos ultravioleta es la agua. Y evitar el horario del sol muy fuerte, ¿no? Esas personas, en este caso por estar en Ecuador, en otras partes del mundo no. Entre ahí 10 de la mañana a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, evitar este sol. Y las personas que más tienen tendencia al cáncer de piel son las personas de más de piel blanca. No es tan frecuente tener cáncer de piel en las personas morenas o negras. ¿Algún protector solar natural que Sí, pueda recomendar? sí, ya existen protectores sin parabenos, sin sintéticos. Generalmente tiene óxido de zinc. Ajá. Aquí es justamente algunas evidencias que yo pongo en la conferencia, pero no es necesario anotar, que son de revistas médicas, publicaciones científicas sobre lo que es justamente, por ejemplo, el efecto Bargún, que hay evidencias sobre eso. Aquí un poco hablando sobre el proyecto Genoma. Nosotros ya sabemos que hay ciertos genes en el cuerpo que cuando son alterados, justamente hace con que se active un proceso de generar células cancerígenas. Entonces, existen varios. Por ejemplo, aquí vamos a dar algunos ejemplos. Vamos aquí, es mejor. Por ejemplo, vamos a hablar, por ejemplo, sobre cáncer de mama. Entonces, existen varios tipos de genes, como por ejemplo BRCA, CRCA, que son justamente los genes que cuando son alterados pueden causar ciertos tipos de cáncer en zonas diferentes. Nuestro cuerpo tiene 24.000 genes. Existen en torno más o menos entre 800 a 3.000 genes que pueden causar cáncer cuando son alterados. ¿Y qué es lo que causa alterar? Porque eso se llama genética y epigenética. ¿Cuál es la diferencia? La genética es la predisposición que tenemos para generar cáncer, porque nuestros abuelos tuvieron, nuestros padres tuvieron. Pero la epigenética es lo que depende de nuestros hábitos de salud y de nuestra alimentación para que este gen sea activado y genere cáncer. Tener una genética solo es 10% del desarrollo del cáncer. 90% es la epigenética. O sea, sí lo podemos controlar. Podemos evitar el cáncer. Mismo que tengamos una genética para el cáncer, si nosotros tenemos una buena epigenética, tenemos buenos hábitos, no necesariamente vamos a desarrollar cáncer. Eso fue descubierto recientemente, desde 2000 para acá, cuando se descubrió el proyecto Genoma. Ahí tenemos más o menos una ilustración de lo que explicaba, lo que es una célula saludable, la primera mutación, la segunda mutación, la tercera mutación, sucesivamente, hasta que esto se transforma en un cáncer, en una célula maligna, ¿no? Y cuando está más chiquito puedes corregirlo más rápido. Y hasta cuando está muchas veces más avanzado, depende del tipo de tumor, hay posibilidad como regredir, como vimos en el video de la hermana Yolanda. Ella tenía un linfoma, que es un tumor en los ganglios linfáticos, y al tener un cambio completamente, también creo que el poder de Dios justamente hizo con que el tumor de ella se regrediera. La célula vuelve a ser sana. Vuelve a ser sana.
E aqui temos uma evidência justamente da Universidade de St. John's University, que habla sobre o estilo de vida, o embarazo e os efeitos epigenéticos. Que habla um pouco sobre este estudo? Que o que mais determina para que uma pessoa tenha câncer não são os fatores maternos, não são os fatores que a madre passa para o bebê durante o embarazo, é principalmente o estilo de vida. Más que la genética es la epigenética. Lo que como todos los días, mis pensamientos, mis sentimientos, mis hábitos de salud. Aqui diz, extensos estudos epidemiológicos han identificado uma série de fatores como a dieta, o estresse, a diabetes gestacional, a exposição ao tabaco, o álcool durante a gestação que influi em el desarrollo fetal normal. A la luz de los descubrimientos recientes, se cree que los mecanismos epigenéticos, como las alteraciones de la metilación del ADN, que son las alteraciones dentro del ADN, las modificaciones de la cromatina y la modulación de la expresión genética durante la gestación posiblemente explican varios tipos de plasticidad, como defectos del tubo neural, trastornos del espectro autista, que es el autismo, defectos cardiogénicos, hendiduras orales, que quando o lábio está aberto, alergias e câncer. Então, o que mais determina que um niño vai ter câncer pode desarrollar esse hábito de vida de la madre. Pero se este niño, depois que ele já cresceu e cresceu saudável, mesmo que ele tenha um fator, é o que ele vai elegir cada dia que é o que vai determinar principalmente que ele vai desarrollar o câncer. Como também durante o embarazo, lo que la madre elige para él. Por ejemplo, hay muchos niños con cáncer, como mencionaba anteriormente. Y hoy, por ejemplo, los jugos que dan a los niñitos empaquetados tienen colorantes así a 3, a 4, a 5, que parece que están causando mucho. Totalmente. E eu creio particularmente que há fatores que a madre está cometendo durante o embarazo que vai criar em estes niños uma predisposição e até mesmo a própria enfermidade já em uma alteração. Vamos a dar alguns exemplos. Quando a madre não consome uma boa aporte de proteínas, tem uma deficiência de aminoácidos, não consome boas graças, quando a madre não tem uma boa ingesta de frutas, verduras, antioxidantes, este niño já pode crescer com câncer, nascer com câncer. É o que hace com que o niño de 3 ou 4 anos tenha neuroblastomas, astrocitomas e outros cânceres cerebrais, que isso não era comum, não? Por exemplo, deficiência de ácido fólico, deficiência de cálcio, deficiência de vitamina B12 durante a gestação, o niño pode nascer com depressão. Então, há fatores de que a madre tem que cuidar durante o embarazo para que justamente o niño cresça com uma alimentação e também com uma saúde mais adequada, não? Ok, então vou parar aqui e amanhã seguimos desde este ponto. Ok? Vamos fazer uma oração para concluirmos. Muchas gracias, Padre Celestial, por el aprendizado de los alumnos en estos días. Gracias porque al hacernos los exámenes consiguen retener una buena cantidad de información. Creo que isso vai ser muito útil para a vida de eles e te agradecemos porque tu nos has enseñado todo esto, Senhor. E eu sei quanto isso é útil ao tratar nossos pacientes. Que isso pueda quedar-se em nossos corações, em nossa memória e tenhamos o desejo de seguir aprendendo e estudando. Bendiga cada um de los alunos, bendiga também a comida que vamos agora, os que vão a cenar, e também pode estar com nossos familiares que nós tanto amamos. Nos acompanhe em nome de Jesus. Amém, Padre.